Materi hadis Jawairul Bukhari injang menika nggih menika bacaan Al-Qur'an laki-laki di dalam kamar wanita haid. Hadis yang bersumber saking Aisyah, qala al-musannifu rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yattaqi'u fi hijri wa ana haidun thumma yaqra'ul Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertelakan, bersandar di dalam kamarku, kemudian beliau membaca Al-Quran padahal aku sedang haid. Di Aisyah dawuh ceriyos dateng Kanjeng Nabi, pilih Kanjeng Nabi di saat Aisyah haid niku Aisyah niku Kanjeng Nabi maos Al-Quran. Jumhurul ulama mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal sepakat bahwa orang perempuan haid dan junub niki iso ugi lanang nggih iso ugi wedok. Nek haid nggih khusus wedok, mboten enten lanang haid. Masya LGBT nggih. Mboten kan saniku lanang rapi lanang. Niku gak iso haid. Bahwa orang perempuan yang sedang haid dan orang yang junub itu haram menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf, yakni Al-Quran. Niku nek bab masalah babakan megang Al-Quran. Di dalam surah Al-Waqiah Allah SWT dawuh la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Kalau membaca bagi orang haid, sepakat jumhur ulama boten sah, haram. Kecuali ada tujuan tertentu bagi orang haid ya. Misalnya kangge zikir, muni napa doa Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, mau bisaten surat Al-Ikhlas badhe sare mboten napa-napa. Itu menurut mazhab Syafi'i mboten apa. Dengan tujuan pertama menjaga diri gitu. Nomor kali zikir. Tapi bagi orang yang junub niku siji malih mutlak tidak diperbolehkan kapan saja. Sebab wong junub niku saged segera mandi niku kan saged atus. Jadi mari kumpul bojo langsung
adus. Tapi nek haid menunggu. Menurut mazhab Syafi'i cepet-cepet haid sedina sewengi. Pada umumnya 6 hari, 7 hari, 7 malam. Yang paling lama adalah 15 hari, 15 malam. Di atas itu adalah darah istighathah. Niku nek maca Al-Qur'an. Tapi kalau mendengarkan Al-Qur'an, baik orang yang haid maupun orang yang junub, niku diperbolehkan mendengarkan Al-Qur'an. Kados wonten hadis menika Aisyah dalam keadaan haid Nabi membaca Al-Qur'an di dalam kamar Aisyah. Artinya apa para jamaah, para ibu, para bapak, para ibu rahimakumullah? Orang yang haid masih punya kesempatan untuk mencari pahala Al-Qur'an. Jadi orang yang haid niku masih punya keutamaan untuk mendengarkan Al-Qur'an. Walaupun tidak bisa baca Al-Qur'an, tak boleh baca Al-Qur'an. Wonten surah Al-A'raf ayat 204 Allah SWT dawuh wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Kula panjenengan para bapak, para ibu, dalam keadaan apa saja jika Al-Qur'an dibaca, sayogyanya kula panjenengan mirengaken. Sebab kula panjenengan gesang niki butuh rahmati Gusti Allah. Gak ana wong sing gak butuh rahmati Gusti Allah. Kabeh butuh rahmati Allah. Baik orang yang beriman maupun yang tidak beriman butuh rahmati Gusti Allah. Napa malih kula panjenengan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman sangat butuh. Sebab yang menentukan keselamatan kula panjenengan gesang wonten alam dunya maupun wonten ing alam akhirat namung Gusti Allah. Wis ta menungso sehat kaya apa, sugih kaya apa, saleh kaya apa, niku isih butuh sedaya niku rahmate Gusti Allah. Mangane panjenengan sedaya nggih mbok menawi wonten khataman, wonten masjid, boten dateng masjid nek gak pernah masjid. Dirungokno dugi griya, tapi nek kepireng nggih, nek kepireng jelas. Sing liyan cedhek-cedhek. Jadi piring akan disemak dugi griya nggih mboten napa-napa, cuma palahe sekali dugi teng masjid siji malih kan tambani tikap. Lah bagi orang yang membaca, bagi qori, karena ada hak orang yang mendengarkan perlu disemerpin. Macae yo ojo banter-banter nemen sing terang.
karena ada orang yang mendengarkan. Dawe Al-Qur'an wonten surah Az-Zumar warattilil Qur'ana tartila, dan bacakanlah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Artinya apa? Jelas, hurufnya jelas, makhrajnya jelas. Banter opo oleh, yang penting tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Banter niku tapi tenang. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Lah niki banter tapi gak terang, gak tartil. Jadi perlu dipahami dan perlu disadari bahwa di saat kita membaca di tempat umum, mboten teng griya misale mboten sing ngrungokno sik, maka usahakan yang tartil pelan, karena ada hak orang lain untuk mendengarkan. Yang mendengarkan dijamin oleh Allah mendapatkan rahmat. Jadi kamu wedok dan istri sedang haid, monggo nek enten Al-Qur'an diwaos, napa sing maos keluargae sinten kemawon, napa jamaah masjid di saat khataman, itu boleh mendengarkan dan akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Selain mendapat rahmat. Adapun rahmatnya nggih berupa apa saja, itu tergantung Gusti Allah. Mungkin keranten panjenengan sak mantune mirengaken maos Al-Qur'an, imane tambah mantep, takwae tambah mantep, imane tambah mantep, takwae tambah mantep. Niki kan alamat husnul khotimah. Tambah cedhek dateng Gusti Allah. Walaupun kula panjenengan boten ngerti Al-Qur'an sing diwaos niku artine napa. Jadi boten kudu ngerti, boten kudu paham. Sebab rahmat iku hak prerogatif Gusti Allah. Sing jelas, kalau memegang Al-Quran bagi orang yang sedang haid, sedang junub, tidak diperbolehkan, apalagi membaca. Rasulullah bersabda, la yamassul mushafa illa tahirun, tidaklah menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Dados mirengaken Al-Quran, wawasan Al-Quran saged mendatangkan pahala, saged mendatangkan rahmat, bahkan saged mendatangkan petunjuk dari Gusti Allah. Karena Al-Quran itu memang petunjuk. Wonten surah Al-Isra ayat 9, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Wa basyiril mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebaikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Sangat kathah mestinipun masyarakat hadirin rahmatullah
tentang pahala-pahala yang berkaitan dengan Al-Quran, fadilah-fadilah yang berkaitan dengan Al-Quran. Di sisi lain mendapat rahmat, mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Para bapak, para ibu jamaah rahmatullah, kembali kepada hadis menika bahwa orang yang membaca Al-Quran boleh selain di dekat orang yang haid, sedang haid, boleh di dekat tempat-tempat yang najis, di tempat-tempat yang najis. Misalnya kalau panjenengan sedaya wonten dalem kok tempat kula panjenengan sing biasa nggone maca Al-Quran di depan ada najis, walaupun kula panjenengan boten sempat mensucikan, kula panjenengan maca Al-Quran boten apa. Setelah selesai baca Al-Quran kemudian disucikan. Kula wangsul malih para bapak, para ibu, monggo kula panjenengan nek boten sempat maos Al-Quran, monggo kula panjenengan sempataken mirengaken Al-Quran. Syukur-syukur kula panjenengan sedaya kangge para bapak rawuh wonten masjid di saat kula panjenengan di saat kegiatan wonten masjid khotmil Quran. Mboten usah isin-isin. Kadang kula panjenengan kan isin. Wah, gengsi rek aku. Mosok awak dhewe iki nyemak tok gak maca. Ngoten nah. Nggih ngoten niku manusiawi. Tapi mboten oleh. Mboten oleh. Sebab mirengaken Al-Qur'an niku enten syariate. Enten tuntunane. Kanjeng Nabi niku sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an niku dawuh, ya Rasulullah, nate dikengken Kanjeng Nabi niku maos Al-Qur'an. Kanjeng Ibnu Mas'ud dawuh ngeten, ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unsila. Fa inni uhibbu an asma'uhu min ghairi. Ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unsila. Ya Rasulullah, saya membaca Al-Quran di depan Anda. Kula maos Al-Quran wonten napa ngajeng panjenengan. Padahal Al-Quran diturunkan kepada panjenengan, datang panjenengan. Jadi Gusti Kanjeng Nabi niku nggih Al-Quran niku apal. Bahkan kana khuluquhul Quran. Akhlake Kanjeng Nabi niku Al-Quran. Napa jawab Kanjeng Nabi, fa inni uhibbu an asma'uhu min ghairi. Aku senang mendengarkan Al-Quran dari bacaan orang lain. Kula panjenengan mboten usah isin. Kanjeng Nabi gak isin, sing maca Ibnu Mas'ud, sahabate Kanjeng Nabi mboten isin. Jadi mirengaken Al-Quran itu enten tuntunane, enten syariate. Kemudian Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran surah An-Nisa sampai ayat 41 dan Nabi SAW menangis di penghujung ayat itu. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Ayat
nopo sih kok sampai Kanjeng Nabi niku nangis sing diwaos Allah. Terus pundi ayatnya? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na 'ala haula'i syahida. Atas pun dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatang seorang saksi, yakni Rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Jadi di saat ayat menika diwaos dening Ibnu Mas'ud, ayat terakhir Kanjeng Nabi nangis mulai. Keranten napa Kanjeng Nabi benjing wonten dinten kiamat niku dados saksi atas orang-orang kafir. Para bapak, para ibu, rahimakumullah. Kula kinten cekap napa ingkang kula aturaken mestine niki wau wektale Ustaz Fuad. Kala wingi SMS datang kula piyambake boten saged hadir keranten wonten acara. Kula di kengken badali. Mugi-mugi ingkang kula sampaiaken hadis ingkang napa injil menika dados ingkang manfaat kangge kula kepan sedaya. Ala hadin niyat al-Fatihah. Kirang langkung kula nyuwun agung pangapunten ingkang agung. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidina wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wa al-Khatim lima sabaqa wa nasr al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma 'afina min jami'il balwa wa hdina ila tariqil huda wa albisna libas واستعملنا عملا صالحا ووفقنا فيما تحب وترضى انك على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. قد رقك السوسة